अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ मिस उज़्मा। बच्चों, आज दिन है बुध का और तारीख़ है 21 अप्रैल 2021। बच्चों, हमारा आज का उन्वान है सबक नंबर 2 पैगम्बर आज़म। इसका हम करेंगे बुक वर्क सफ़र नंबर 18 और 19। बच्चों, आज हम अपनी कंदील बुक का सफ़ा नंबर 18 करेंगे। उसमें देखें दिया गया है हमें दर्ज झेल जुमलों में कुछ अल्फाज गुलाबी रंग में लिखे गए हैं। आप इन अल्फाज को पढ़ें और बताएं कि इनमें कौन से इस्म इसमें मारफा हैं और कौन से इस्म इसमें नकरा हैं। सही जवाब पर टिक लगाएं। इसमें बेटा नीचे हमें ये जुमले दिए हुए हैं, उनमें कुछ अल्फाज जैसे ये गुलाबी रंग में लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने पढ़ना है इनको और देखना है कि ये इसमें मारफा है या नकरा है, और जो होगा उसमें हम मारफा या नकरा पे टिक लगा देंगे। जैसे नंबर 1 पहला जुमला है, आज सूरज खूब चमक रहा है। अब इसमें इन्होंने सूरज पे हमें जो गुलाबी रंग से लिखा है, तो ये क्या होगा, मारफा होगा कि नकरा होगा। हमने कल पढ़ा था ना कि सूरज जो है वो एक होता है और ये ख़ास चीज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा, ये इसमें मारफा है। उसके बाद अगला है जुमला, दादी अम्मा ने कहानी सुनाई। इसमें हमें गुलाबी रंग से दिया हुआ है लफ्ज़ कहानी। तो कहानी क्या लफ्ज़ होगा, मारफा होगा या नकरा होगा। हमने पढ़ा था कहानी तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नकरा होगी कहानी लफ्ज़, ठीक है। उसके बाद अगला है, मैंने ढेर सारा फल खाया। ठीक है, इसमें फल गुलाबी रंग से इन्होंने लिखा है फल। फल जो है, फल तो बहुत सारे होते हैं ना, ठीक है। जैसे अगर हम आम या केला वगैरह किसी का नाम लेंगे तो वो ख़ास हो जाएगा, मारफा हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ फल तो वो नकरा होगा। तो हम क्या करेंगे, नकरा के ऊपर हमने टिक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला है, बिलाल आज गाँव चला गया। अब गुलाबी रंग में क्या है, बिलाल। बिलाल जो है वो लड़के का नाम है, ठीक है। अगर लड़का होगा तो वो नकरा होगा, आम होगा कि कोई सा भी लड़का। लेकिन अगर हमने नाम ले लिया तो बिलाल जैसे नाम ले लिया तो ये ख़ास हो जाएगा, यानी मारफा है ये। इसके बाद दरिया की सैर का बहुत लुत्फ़ आया। दरिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दरिया लफ्ज़ नकरा है। पानी बैठकर पीना चाहिए। पानी जो है वो इसमें नकरा है, आम नाम है। उसके बाद सच बोलने वाले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद करता है। तो हमें इसमें क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो ये ख़ास नाम हो गया, इसमें मारफा है, ठीक है। कायद आज़म का मतलब है अज़ीम रहनुमा। कायद आज़म हर कोई नहीं है बल्कि ख़ास शख्सियत का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, मारफा हो जाएगा, ख़ास नाम, ठीक है। उसके बाद है अगला, शायर ने खूबसूरत नज़म सुनाई। हमें शायर का पूछा है उन्होंने, तो शायर क्या है, शायर तो बहुत सारे हैं, ठीक है। किसी ख़ास शायर का नाम नहीं लिया गया, तो ये शायर क्या हो जाएगा, इसमें नकरा आम नाम है। उसके बाद कराची बहुत बड़ा शहर है। अब इसमें जो शहर है ये तो आम नाम है कि शहर बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें किसका पूछा है, कराची। जब एक का ख़ास का नाम ले लिया तो वो मारफा हो जाएगा। तो कराची क्या है, इसमें मारफा। अब देखिए सफ़ा नंबर 18 पे हमें हिस्सा जीम दिया गया है। दिए गए अल्फाज में से इसमें मारफा और इसमें नकरा की पहचान करें और उनके जुमले बनाएं। यह हमें उन्होंने इसम दिए हैं और उसमें हमने देखना है कि ये मारफा है या नकरा, और फिर इस कॉलम में हमने इनके जुमले लिख देने हैं। अब देखिए सबसे पहला लफ्ज़ है कोयटा। अब कोयटा क्या है, शहर का नाम है। शहर का नाम है कोयटा, ख़ास नाम हो गया, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे मारफा। और जुमला जैसे मैंने लिखा है, हम कोयटा में रहते हैं। आप कोई और भी लिख सकते हैं कि हमने कोयटा की सैर की, या अली कोयटा में रहता है, या अली कोयटा गया, ठीक है। कोई भी जुमला आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है स्कूल। स्कूल देखें, स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आम नाम, क्या है, नकरा। हमने यहाँ लिख दिया नकरा। और जुमला मैंने लिखा है, हिरा स्कूल जाती है। आप इसके अलावा कोई सा भी जुमला लिख सकते हैं। उसके बाद लफ्ज़ है शाज़िया। शादिया क्या है, लड़की का नाम है, ठीक है। लड़की बहुत सारी होती है, लेकिन शादिया एक ख़ास लड़की का नाम है। तो क्या हो जाएगा, ये मारफा हो जाएगा। जुमला, शादिया किताब पढ़ती है, या कोई भी आप जुमला लिख सकते हैं। उसके बाद गाँव लफ्ज़ जो है वो, गाँव बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नकरा हो जाएगा, आम नाम हो जाएगा। तो जुमला, हमने गांव की सैर की, या हम गांव में रहते हैं, या कुछ भी आप जुमला लिख सकते हैं।
अब देखिए हमारे صفحہ نمبر 19 پر ہے دال سرگرمی ہمیں دی ہے ذیل میں لکھی گئی عبارت میں کچھ جگہیں خالی ہیں. ذیل کا مطلب ہوتا ہے نیچے. نیچے جو عبارت دی گئی ہے اس میں کچھ جگہیں خالی ہیں. عبارت کے نیچے کچھ اس میں معرفہ بھی لکھے گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ جو لال رنگ سے انہوں نے الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے اس میں معرفہ ہیں. آپ ان کی مدد سے عبارت مکمل کریں. یہ جو عبارت پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے ان الفاظ کے ذریعے اور یہ الفاظ سارے اس میں معرفہ ہیں. اب دیکھیں ہمارے پیارے وطن کا نام ڈیش ہے. تو ہمارے پیارے وطن کا کیا نام ہے؟ پاکستان. یہاں پہ بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر ہم نے کیا لکھ دینا ہے؟ پاکستان. اس کے بعد ہے ہم نے یہ ملک ڈیش کی رہنمائی میں حاصل کیا. کس کی رہنمائی میں حاصل کیا؟ یہاں پہ بھی لفظ دیکھیں قائد اعظم. قائد اعظم اور ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے قائد اعظم کی رہنمائی میں. اس کے بعد پاکستان کے 4 صوبے ہیں. اب انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے ڈیش 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 اور ڈیش. تو 4 صوبے کون کون سے ہیں؟ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر. یہ دیکھیں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے یہ 4 صوبے ہیں یہ ہم نے ان کے نام لکھ دینے ہیں. ٹھیک ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اس کے بعد پاکستان میں 5 بڑے دریا ہیں ڈیش 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 اور دریائے سندھ. ایک کا نام انہوں نے لکھ دیا سندھ اور 4 کے ہم نے لکھنے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ جہلم، راوی، چناب اور ستلج. ٹھیک ہے یہ ہم نے ان کے نام لکھ دینے ہیں. اس کے بعد ہمیں آگے دیا ڈیش اور ڈیش اس کے بڑے شہر ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں کیا کیا دیا؟ کراچی اور لاہور جو ہیں پاکستان کے بڑے شہر ہیں یہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے ملک میں دنیا کی دوسری اونچی چوٹی ڈیش بھی ہے. دوسری اونچی چوٹی مطلب ایک پہاڑ دنیا کا دوسرا بڑا پہاڑ جو ہے اس کی چوٹی بھی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ K2. تو ہم نے یہاں پر K2 لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیش ہمارے ملک کا دارالخلافہ ہے. دارالخلافہ ہمارے ملک کا کیا ہے؟ اسلام آباد. ٹھیک ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے اسلام آباد یہ ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. تو یہ ہمارا پیراگراف مکمل ہو گیا. ہم نے تمام الفاظ خالی جگہوں پر مکمل کر لیے ہیں. اب بچوں صفحہ نمبر 19 کا ہم اگلا حصہ دیکھتے ہیں. واؤ ذیل کی عبارت کی خالی جگہیں نیچے لکھے گئے اس میں نقرہ سے پر کریں. ٹھیک ہے ذیل مطلب نیچے جو ہمیں عبارت دی گئی ہے اس کی خالی جگہ ہم نے پر کرنی ہے اس میں نقرہ سے جو نیچے لکھے گئے ہیں. یہ لفظ جو ہیں یہ نیچے اس میں نقرہ ہمیں دیے گئے ہیں یہ ہم نے خالی جگہ میں پر کرنے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں میں دوسری ڈیش میں پڑھتا یا پڑھتی ہوں. تو کیا آ جائے گا یہاں پر؟ جماعت. میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. میری عمر 7 یا 8 ڈیش ہے سال. ٹھیک ہے 7 سال یا 8 سال ہے. اس کے بعد میں اپنے ڈیش اور ڈیش کے ساتھ رہتا ہوں. تو اس میں کیا آ جائے گا؟ امی، ابو اور امی. ٹھیک ہے ابو اور امی کے ساتھ رہتا ہوں. اس کے بعد میرے ڈیش اور ڈیش بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں. تو اس میں کیا ہو جائیں گے؟ دادا، میرے دادا اور دادی. اس کے بعد سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں. میرے ڈیش میں ایک بڑا سا سایہ دار ڈیش ہے. تو کیا آ جائے گا یہاں پر؟ گھر. اور یہاں پہ انہوں نے گھر یا صحن، آپ صحن بھی لکھ سکتے ہیں گھر بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں ایک کیا ہے؟ بڑا سا سایہ دار کیا ہے؟ درخت ہے. ٹھیک ہے اس کے بعد درخت کے نیچے کچھ ڈیش اور ایک ڈیش رکھی ہے. تو کیا کچھ کرسیاں اور ایک چارپائی رکھی ہے. ہم سب ڈیش کے وقت وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ شام. ہم سب شام کے وقت وہاں بیٹھ جاتے ہیں. تو بچوں آپ نے پیج نمبر 18 اور 19 یہ حل کر کے اور اس کی تصویر بنا کر آپ نے مجھے جی سوٹ پہ سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا کام باقاعدگی سے اپنا جی سوٹ پہ سینڈ کریں مجھے ورنہ آپ کی غیر حاضری لگ جائے گی. ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.